जय जगन्नाथ। तो सांग मैंने फाइनाली आसिक आम पहुँचीगलु बर्तमान मित्रपुर द्वितीय पुरी आसिक पहुँचीगलु। आपटे रथ माने रथ यात्रा बाहुड़ा तो सरीगला रथ छिड़ा होती आ फ्रंट गेट बर्तमान आसिक पहुँचीगलु। आते जोर से जे खरा है माने आम जो टाइम आसले जोटा कि भक्त भी एते नहांती माने बहुत खरा आ बर्तमान गेट भीतर को बसिलु। देखु सांग मैंने मंदिर फांका अच्छी खरारे आसले भी माने फांका हेले भी बहुत मजा भी लगिला। आटा भी गोटे अनुभूति अच्छी खरा टाइम रो प्रभु माने परीक्षा करते जे माने एमानकर मन कौन अच्छी। तो जहाँ भी हो गरम लगू थंडा लगू आज पहुँचीगला। यहाँ चंदनी पोखरी देखु पानी रे पैसा आगा पड़ी सब लोक पकई मानसिक करी ममंकर एत इंटरेस्ट अच्छी खरा मरा कि मानुना आगे आगे चलते करोड़ खुंभ को प्रणाम करके बाहर एपटे शुभम सालू भी चलते। एपटे देखते परिवेश बहुत सुंदर अच्छी कि जे गरम लोक आसी ना संध्यार ये आलती हेल्ले हम आपटे पिला समस्ते दौड़े मोमो माने एत इंटरेस्ट अच्छी सी चलते मु तो पछे पछे चलती कैमेरा नहीं कि कौन करी। शुभम सालू समस्ते दौड़ते भक्त भी एत नहांती मंदिर खोला अच्छी जाओ प्रभु का आशीर्वाद रू माने आमे आसिक पहुँचवार 10 मिनट भितर ही बंद कर दियाला माने पहड़ पड़गला। प्रभु का आशीर्वाद आसिक पहुँची गलु जाओ आ बर्तमान आसिक गरुड़ खुंभ को मम बर्तमान प्रणाम कर पिला माने समस्ते जहाँ प्रभु को दर्शन मिलगला मुझे भावी नी। जय जगन्नाथ स्वामी नयनं पथगामी भव तुम्हें बलभद्र सुभद्रा माता आओ प्रभु को देखंतु प्रभु को आशीर्वाद नथिले केही किछि भी करि परिबेनी। प्रभु को बिना तो किछि हेई परिबोनी तेणु तांकर आशीर्वाद निहाती दरकार। एपटे बर्तमान एत जोर से खरा है मोमो कहले चलतु टिके डांस करवा ता सहित शुभम भी पहुँची गला देखु मोमोर बर्तमान डांस बर्तमान से राधा हो जाती मु बर्तमान कने हो एत जोर से खरा खरा को सी खातिर करना कहले आज आसी माने जहाँ भी हो मो मनस्कामना पूरण होती माने प्रभु को दर्शन करी जहाँ भी हो आज डांस करी डांस सांग मैंने देखु आपन केमती लगुच मु तो कैमेरा पकाता एपटे भी मन मन हसुता है डांस देखिए एपटे पाद भी सीझी जाता है से मैंने पाद को कष्ट लगुच तथापि सी पूरा मीरा साजी बर्तमान आज कृष्ण पाखे थी मीरा एकुटिया नाचुंट मीरा तो नुहे मोमो तेणु सांग मैंने देखु एत जोर से खरार भी जहाँ भी हो आओ भक्त कहीं नहांती बहुत फांका खरापाई कहीं आसे ना निश्चित संध्या आलती हेले लोक भिड़ हो जाए आर डांसटा आपको केमती लगे आप मतामत जनइबे कमेंट रे भल कमेंट देवे। देखंतु गीत भी किसी बाजुना जहाँ भी सी ताल मन मन नाचुंट माने तांकु लागुची माने जेमती से वृंदावन चल जाइछंती खरा वर्ष तांकु किछि भी जड़ा पड़नी आर बहुत भी इंटरेस्ट अच्छी कहते वृंदावन जावाई आउ नाचुंट मु तो सीते एत समय जाओ नाचिले मु भी केवे भी नाची पारिनी एत समय आउ देखंतु सांग माने वर्तमान डांस समाप्त हो गला बाय कर दी चलले मंदिर चारिपटे बुलाबुली चलती सालू शुभम कुआड़े गले मुझे खोजिकी पाऊना एपटे बुलूँ प्रभु को दर्शन जहाँ खुशी लगिला खरा हो जहाँ भी हो किंतु एतिक मत खुशी लगिला भाभी जो टाइम आम जाऊे बंद थी कि कौन थी जहाँ भी हो प्रभु को दर्शन मिलगला बेसी ना आ 10-15 मिनट भर रहा एत से मार्बल माने गरम ताती जाइए पाद पकाइवाई माने चिला मारी मारी चलो जहाँ प्रभु को इच्छा जगन्नाथ आशीर्वाद नथिले किछि पारिबनी। तो जो चलो पड़े जावा बहुत गरम हो गलानी पाद फाद सब सीझी गलानी आ प्रसाद खाई दे पड़े जावा तुमर तो खाली खाଇବା चिंता आउ किछि ना खरार जोर से खरा भी हो कौन कह भोक भी लगे हो जीवा ताले ना कौन कहछ जदी प्रसाद खाई मिलना तुमर तो खाली खाଇବା चिंता हो जीवा जीवा प्रसाद गरम भी पड़ছে हो खाई दे बर्तमान पड़े जावा सांग माने देखंतु गरम रो चाहि होनी बर्तमान जीवा बर्तमान भक्त भी आसुचंदी बहुत कम सम आसुचंदी समस्ते
କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ମୋମୋ କହିଲେ ଟିକେ ବସିବା ବୋଲି ନା କ'ଣ? ହଁ ଆଉ ଥକିଗଲ ନା? ଆଉ ଥକିବିନି ନା, ଏତେ ଗରମ କରୁଛି, ପାଦ ପାଦ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଥକିବିନି ନା। ହଉ ହଉ ଯିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମିତ୍ରପୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଛି, ଗଣେଶଙ୍କର ଅଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ପାର୍କ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋମୋଗା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଖରାରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ପାଦ ପୁରା ସିଝି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏଇଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବା। ବହୁତ ଗରମରେ ପାଦ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଶୁଭମ ହେଲା ବସିଗଲା, ବହୁତ ଗରମରେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଅଛି। ସାଲୁ ଏଠି ନାଚୁଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ କେନ ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟକା ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଗରମରେ ଚାଲି ହେଉନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭମ ସାଲୁ ପାଦ ପୁରା ଏକଦମ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋମୋଙ୍କର ତ ଫୁଟକା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋର ବି ପୁରା ଏକଦମ ତାତି ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଏଇଠି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଝାଳ ଫାଳ ବୋହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ପାଦ ପୁରା ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି। ତମର କିଛି ଫୁଟକା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗରମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ, ଏତେ ତାତି ଯାଇଛି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେପଟେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକି ଏପଟେ ଆସିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇଯିବା। ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ ବି ହେଉଛୁ। ସାଲୁ ତାର ମନା କରୁଛୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବନି, ତାର ଦହି ଖାଇବ। ଦହି କ'ଣ ଦହି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା? ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିବା ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇବା। ଆଉ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଗୋଟେ ବୋଟଲ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା, ସେ 20 ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ଜଣ ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେବା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଖରା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ପୁରୀରେ ବି ତ 5 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ତ ପାଉନି ମୋ ପାଟିକି। ହଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଖରା ପାଇଁ ବି ଏଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତମେ ତ କହିଦେଇକି ନିଜେ ସବୁ ପିଇ ଦେଉଛ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇତେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ହଁ ଛାଡ଼ିତେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ମଗେଇଦେବା। ନା ଏଇଟା ଥାଉ, ଏଇଟା ହେଇଥାଉ। ହଉ ହଉ। ଲେମ୍ବୁ, ଜିରା ଆଉ ଆମର ଜଲଜିରା ଏକା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରହିବ ନା ଯିବା? ନା ପଳେଇ ଯିବା, ବହୁତ ଗରମ ହେଲାଣି, ପଳେଇ ଯିବା। ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।